ليس أكثر من هذا التعبير لبشير عن الفرحة، فرحة كل معاق، فرحة كل إنسان يتمتع بهذا التليتون، يتمتع بهذا الدعم اللي يأتي من طرف المواطن الكريم. الصورة أعتقد أكبر دليل، وإن شاء الله دائما نلتقي في الخير. إن شاء الله دائما وما خير في الدنيا، والخير ما يوفاش من الدنيا يا نجيب. شكرا. إذا من سيدي بوزيد مباشرة نعود إلى استوديو 9 في هذا الماراثون التلفزيوني، ومباشرة نسأل عن أخبار المليار. وصلنا لها ولا حبيب العيد؟ حبيب بالعيد. أهلا نجيب. شنو أخبارك؟ يا نجيب، نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد. صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. أيوة، وليلة الأحد. هذه الكلمات قالها محمد صغير ولد أحمد. نعم. وهي تعبر عن محبة كل التونسيين لبلادهم، صغار وكبار، اللي تبرعوا فلوس يا حبيبي، اللي تبرعوا بدينار واللي تبرعوا ب1000 دينار، كلهم مشكورين. وساعات الدينار عنده قيمة أكثر من 1000 دينار بالنسبة للبعض. أيوة. هالوليدات اللي تشوف فيهم معنا يستناو من بكري. نجيب، طولت علينا شوية، على كل حال قلت لك يا حبيب من أول البرنامج. أي قيادة الرحلة عند حمادي عرفها. أي أنا عنصر تنفيذ. ما اللوم موجه له اللي هو. معايا رمزي، هو عنده نصف إعاقة وتبرع ب5 دينارات من تونس. رامي من فلسطين، رامي تبرع ب30 دينار، وأمين من تونس تبرع ب50 دينار. نعم. ونصل إلى الآن إلى القائمة نتاع التبرعات من 1000 دينار فما فوق. النحات الهادي السلمي 1000 دينار، التجاني عبيد من صفاقس 1000 دينار، محمد لوكيل 7000 دينار، العربي نصرة 5000 دينار. أعضاء ودادية توم من وادي الليل يتبرعون بيوم عمل ويصل المبلغ إلى 2500 دينار. الفنانة نوال غشام 1000 دينار، مؤسسة فريد بن جمعة بحر 1000 دينار، محمد كمون، الدكتور محمد كمون 1000 دينار، شركة فيتانوف 1000 دينار، تعاضدية الخمور بجرومبالي. Mais je crois que jamais on a eu ça. On a eu des motards, on a eu des hommes grenouilles. Ornella est absolument décontractée, ça lui plaît beaucoup cette histoire. Il y a un chameau qui va arriver. A camel is coming. Yes. Regardez. Regardez. The famous and the only one, Fred Mitterrand and his camel. Fred Mitterrand. Avec le chamelier qui est là aussi. Avec le chamelier, avec le chameau. Regardez-moi sur le studio 102. طريف. عنصر من قافلة الخير انطلقت من تونس يوم 10 نوفمبر من نويل. Salut frère. Bienvenue. Nous sommes venus avec Monsieur Monsef et Monsieur Abdel Hafez qui viennent de faire plus de 4000 km. Non, bon, comme ça, c'est bon. Et avec cette bête très sympathique, mais un peu inquiétante par moments. Ah oui, non, gentil, non? Alors, Monsieur Monsef a apporté des cadeaux. Vous pouvez peut-être les apporter aux petits-enfants. Ce sont des dates, je crois, et des gâteaux. Ouais. Regardez, on est là. Et voilà notre chère Ornella qui peut constater à quel point, une fois de plus, le Téléthon est un mouvement de solidarité qui dépasse les frontières, puisqu'il y a eu le Téléthon italien qui a été remarquable et le Téléthon tunisien pour la première année qui a été extraordinairement bien organisé. Quand j'ai quitté Tunis, nous en étions déjà à 300 millions de francs à peu près, enfin 300 millions de centimes, ce qui, compte tenu du fait que c'était un premier Téléthon, était tout à fait remarquable. Il y a eu un moment étonnant cette nuit, c'est Warda qui a chanté. Alors Warda, qui est la plus grande chanteuse arabe actuelle avec Férouz, qui a donc donné 2 galas à Tunis, qui ont été suivis par énormément de gens. C'était des galas qui étaient payants et tout l'argent évidemment est allé pour les enfants myopathes et pour les enfants qui souffrent de maladies là-bas aussi, génétiques. comme c'était le premier Téléthon, on découvrait sans doute l'étendue des maladies. Il y a eu vraiment une découverte. On s'est aperçu que dans le sud, venez avec nous, Monsef, venez de... Lui, il a été vraiment courageux, il a fait les 4000 km parce que moi je suis venu en avion tout à l'heure. Ah oui. Lui, il a fait tout l'effort. Il a tout fait, lui.
Et lui aussi, sans compter tous ceux qui sont à la Villette. On peut dire un mot du chameau, Fred. Qui peut nous expliquer un petit peu d'où il vient et... Eh ben alors, non, il y a eu toute une histoire parce que les chameaux. Tu veux qu'on se prenne un siège? Oui, non. Mais disons que on a remplacé les chameaux touristes par des chameaux immigrés. C'est-à-dire que les chameaux tunisiens... Oui, non, mais écoute, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Écoute, déjà, celui-là me regarde comme ça depuis plus d'1 heure. Non, c'est-à-dire que les chameaux français ont pris le relais des chameaux tunisiens à Marseille. Ouais, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. Il te parle. Il m'a parlé, gentiment. Alors, continue. C'est une opération qui a été formidablement menée. C'est une opération qui a été formidablement menée parce que, à travers la Tunisie, dans tous les villages, la caravane a suscité un enthousiasme tout à fait extraordinaire. Vous savez, c'est pas facile. On peut emmener des chameaux pour 2 km sur une plage, mais pour leur faire 4000 km avec des méharis, des chameliers, des enfants qui suivent, c'est très compliqué. Mais celui-là est une star. Manifestement, on va le garder à Antenne 2, à mon avis. Nous n'allons pas monter dessus. Nous n'allons pas le renvoyer à la RTT. Nous allons le garder avec nous. Est-ce qu'on a le moyen d'avoir la RTT là et de savoir où ils en sont? Oui, ils nous reçoivent en ce moment en direct. Ils nous reçoivent en direct. Mais je ne sais pas si on a la possibilité de les avoir eux. Est-ce que Najib heureux, vraiment très très heureux d'avoir pu faire ce téléthon avec eux? On va leur laisser peut-être la moitié. J'aurais bien voulu avoir ses impressions sur le Ben, c'est très beau. Oui. Ça fait peur, hein. Antenne Je 2. ne connais pas très bien les chameaux. Je ne connais pas très bien les chameaux. On a envisagé de vous l'offrir ce soir pour le rapporter chez vous. Elle va repartir sur le chameau. Extraordinaire. Bravo, Merci Frédéric beaucoup. Mitterrand. Merci à nos amis tunisiens. Merci beaucoup. à vous. Et bravo à Tunis pour le premier téléthon tunisien. Preuve de la solidarité et de l'amitié unissant Antenne 2, la RTT, le public tunisien, le public français. Bravo, merci à vous. Fred. Au revoir. Merci. Alors Frédéric, regarde, on est à 215 979 418, puis ça change, on est à 216 millions. 216. Ça monte un petit peu, il faut continuer, 36, 37. إذا نعود وفريدريك ميتيران قام بالنيابة في الوقت اللي كان مفروض أن يكون فيه الربط مباشرة. المهم هو أن القافلة وصلت استديوهات التلفزة الفرنسية، ودنيا شاوش قامت بالواجب لما أخذت الخط وكانت على الميدان. نجحت بتوافق كبير في إبلاغ الرسالة اللي حبينا نبلغوها من هذا الربط مع تيليتون فرنسا في وقت حضرنا أكثر من مدى لتقديمها. المهم هو أنه نعود صديقنا لحبيب بالعيد. حبيب يا نجيب. نعم. تو على شكون تلوم؟ نعم. تو على شكون باش تلوم قلت لك؟ لا ما عادش اللوم يا نجيب. وصلنا توا إلى 892 مليون. 892 مليون هذه التبرعات، ولكن شنو المليار ماناش باش نوصلوا له حبيبه؟ والله قريب، ولكن شويه مجهود ان شاء الله نوصلوا له. فتنا منتصف الليل. على كل حال 892 مليون تبرعات و604 وعود ملايين وعود، ولكن رقدت شويه الوعود من بكري، التليفونات مش قاعده تمشي. نذكروا برقم الهاتف 61 11 11. أعود إلى القائمة. شركة تونيزي كابل 5000 دينار. السيد شريف الحزامي 2000 دينار. عمر الحزامي 2000 دينار. مصطفى السوسي 1000 دينار. محمد الحبيب الديزي 1000 دينار. مقطع الحزامي كارير الحزامي 1000 دينار. ودادية المديرين للمدارس الثانوية بقابس 6173 دينار. شركة النظافة جودي 5000 دينار. شركة مقني 5000 دينار. أثاث السعيدي 3000 دينار. جميل بن ملوكة 2550 دينار. شركة سفير الحمامات 2000 دينار. شركة ميديكيس 2000 دينار. المعهد الثانوي حي الشباب بقفصة 1700 دينار. عمال وموظفي شركة جودي 1500 دينار. مصحة التوفيق 1500 دينار. معمل الجديد للخل التونسي 1000 دينار. نزل القصر بسوسة 1000 دينار. معمل الآجر محمد الغضاب بمكنين 1000 دينار. شركة لوازم الحرف بلاك اند بيكير 1000 دينار.
بلاك اند ديكر. العامة للبناء 1000 دينار. شركة ترانس مغربين لبضائع الوطن القبلي 1000 دينار. شركة الصناعات الغذائية بقربة 1000 دينار. نور الدين الشرقي 1000 دينار. معمر صلاح الدين 1000 دينار. إبراهيم بن حمادة السماتي 1000 دينار. محمد الهادي بن إبراهيم السماتي 1000 دينار. شركة يوني بلاست 1000 دينار. محمود جنات 5000 دينار. تعاونية الحوادث المدرسية 2000 دينار. سيد محسن السلامي 2000 دينار. لحبيب النصيري 1000 دينار. حبيب المرساوي 1000 دينار. فوزي بن مبارك 1000 دينار. يوسف شرشوف 1000 دينار. مصبرات دياري 1000 دينار. الجمعية التونسية لمساعدة المتخلفين ذهنيا لوتام 1500 دينار. صاحب ورشة إلكتروما جراج بي ام دبليو وعماله بحي الخضراء 1500 دينار. هذا ما عندي يا نجيب. على كل حال في الانتظار انك تبشرنا بالمليار. وصلنا ل 902 مليارات. عفوا 902 ملايين. والله خايف عليك يا حبيبي انت. والله خايف عليك في الشارع نتاع الملايين اللي ضاعت فيه الليله. على كل حال اشكرك يا حبيبي لانه خدمتك ما هي سهله، بالعكس بحذاك تليفونات ومشي وجاي وحركه ونشاط تبارك الله مليح لانك تبلغ لنا كل هذه المعلومات. ان شاء الله اول ما يكون عندك